Kulke, hello everyone. Good evening to all of you. Sorry for this interruption. Means कुछ गाने वगैरह आपको सुनने को मिल सकते हैं इस वीडियो में, बट आप उस पर ध्यान ना दीजिए, मेरी बातों में ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से बोलने वाली हूँ और आप लोगों को समझ में आने वाले भी है. सो बी केयरफुल जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, एंड बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहेंगे. सो शुरू करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन प्लिज डू लाइक कमेंट অ্যান্ড শেয়ার. নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে. অলরেডি একদম সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলেও লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনারা বা তোমরা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করতে পারেন বা করতে পারো, যেটার আমাদের খুবই দরকার. কারণ যে কোনো ক্রিয়েটার বা যে কোনো কাজ যারা করে তাদেরকে আরও যদি একটু অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করা যায়, তাহলে তাহলে কাজটা তারা আরও 10 গুণ এগিয়ে যেতে পারে এবং উৎসাহের সাথে করতে পারে, সঠিকভাবে করতে পারে. তো আজকে আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই আলোচনা করবো. অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক ফাইনাল কাট অফ. তো তার আগে আমি বলে দিই, আমি বাংলা হিন্দি দুটোতেই বলবো. প্রথমে বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে. पहले मैं बेंगली में बोल लेती हूँ, फिर हिंदी में, ठीक है? তো আমি একটা কথা বলি. আজ গতকাল আমরা গত 12 তারিখে নোটিফিকেশন পেয়েছি যে 15 তারিখে আসবে. তার আগে আজকেই চলে এসেছে রেসপন্স শিট. আমিও যদি নিজের ব্যক্তিগত রেসপন্স শিট এখনও মেলাইনি, আর আমার মেলানোর কোনো রকম ইচ্ছে নেই, আমি ডিরেক্ট হয়তো রেজাল্টই মেলাবো. তো আমি যে আজকে সকাল দুপুরবেলা একটা পোস্ট করেছিলাম যে আমি এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু আমি জানতামও না যে সেটা 15 তারিখেরটা 14 তারিখে চলে আসবে. কিন্তু আমার নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী আমি এটাকে নিয়ে এলাম. অবশ্যই একটু তো ঘেটে রিসার্চ করে একটু তো পড়াশোনা করে নিয়ে আসতে হবে, হুটহাট করে কিছু তো বলা যায় না. তো শুরু করছি. এই দিকে লেফট সাইডের দিকে দেখা যাচ্ছে ফাইনাল কাট অফ. এটা জুন 2025, যেখানে প্রশ্নপত্র ভীষণ রকমের টাফ হয়েছিল আমরা যেটা জানি. ওকে, তারপর আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে এসেছি ডিসেম্বর 2024 ফাইনাল কাট অফ, যেটা রেজাল্টের পর এসেছে. আর মাঝে নিয়ে এসেছি আমার এক্সপেক্টেড কাট অফ, এবং আমি কারোর থেকে শুনেও নিই কীরকম কার কত পার্সেন্ট কে কতটা, মানে একটা পোল দিয়েও আমি যাচাই করিনি. আমি জানি না কার কতটা কী হয়েছে না হয়েছে, আমি নিজেরটাও চেক করিনি. তারপরে আমি নিয়ে এসেছি, আমি হয়তো বা ঠিক হতে পারি, হয়তো বা ভুল হতে পারি, বাট দিস ইজ কল্ড এক্সপেক্টেড কাট অফ. উই আর এক্সপেক্টিং, মেবি ইট ইজ রাইট, মেবি রং, বাট দিস ইজ নট দ্য ম্যাটার. উই আর জাস্ট ট্রাইং টু জিউম সামথিং. দিস ইজ দ্য মেইন থিং হিয়ার. ওকে, সো এটা যদি ঠিক হয় আমাকে ভগবান মনে করার বা আমাকে ধন্য করার কোনো দরকার নেই. আর যদি ভুল হয় আমার উপর রেগে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে বা ভুল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক. ঠিক আছে? তো আমরা পুরোনোর দিকে, আমি অবশ্যই আমার একটা কম্প্যারিজন তো দরকার. আমি মানে গত দুটো দেখবো না, এবং আমি এমন দুটো নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা দেখেছি ডিসেম্বর 2024 এক্সাম, যেটা রেজাল্ট আমরা জানুয়ারিতে পেয়েছি. এক্সাম 7th of January হয়েছিল ইংলিশের, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি. সেটা হয়েছিল খুব ইজি. তার আগের যে এক্সাম হয়েছিল জুন 2024, সেটাও ইউ ক্যান সে দ্যাট যে ইজি লেভেলেই গিয়েছিল. তারপর হঠাৎ ডিফিকাল্ট আমরা পেয়ে গেলাম জুন 2025-এরটা, যেটা মানে মারাত্মক লেভেলের ডিফিকাল্ট ছিল. এবার সেটা কিন্তু মডারেট. তো সেই সবটা ট্যালি করে নিয়ে এসেছি আমি. তো এখানে কিন্তু আমি 2 দিয়ে ভাগ করে দেখিয়েছি যে 188 মানে 94টা প্রশ্ন ঠিক, 166 মানে 83টা প্রশ্ন ঠিক, আর 146 মানে 73টা প্রশ্ন ঠিক. এবং আমি যদি 188 ডিভাইডেড বাই 300 ইন্টু 100 করি, তাহলে পার্সেন্টেজ যদি বের করতে হয়, পার্সেন্টেজ কী করে বের করতে হয়? প্রাপ্ত নম্বর বা ডিভাইডেড বাই কততে পরীক্ষা হয়েছে ইন্টু 100, কারণ শতকরাতে আনতে গেলে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই না করলে কিন্তু আমরা শতকরা পাই না. দিস ইজ দ্য মেইন থিং, দিস ইজ দ্য ফান্ডা, দিস ইজ দ্য রুল অফ ইয়োর ক্যালকুলেটিং পার্সেন্টেজ. ওকে, যেটা আমরা পরীক্ষার হলে মানে যেটা আমাদের ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে ভীষণ রকমের দরকার হয়ে থাকে. তো এখানে 62.67 হলো এই যে 94, মানে 94টা প্রশ্নটা যদি কেউ ঠিক করে 150টা প্রশ্নের মধ্যে, তাহলে সে 62.67 উত্তর মানে পার্সেন্টেজ স্কোর করে. কেউ যদি 166 নাম্বার পায় আর 83টা ঠিক করে, তাহলে সে 55.33% পায়. তো এইভাবে আমি কিন্তু সবটা নিয়ে এসেছি. কেউ যদি 146 স্কোর করে আর তাহলে সে 73টা প্রশ্ন ঠিক করছে, আর পার্সেন্টেজ তার দাঁড়াচ্ছে 48.67. এটা গেল জুন 2025, যেটা খুব কঠিন হয়েছিল কোয়েশ্চেন পেপার. এখন ইজি সেটাতে চলে আসি, যেটা হচ্ছে আমাদের ডিসেম্বর 2024 214 ছিল জেনারেল অর ইউআর আর আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে, যেটা 71.33% ছিল বা পার্সেন্টেজ ছিল. পার্সেন্টাইল অন্যভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়. 188, এটা 62.67, 94টা প্রশ্ন ঠিক করলে এটা এই পার্সেন্টেজটা ছিল অনলি নেটের জন্য, আর 54% ছিল কিসের জন্য? শুধু পিএইচডি ক্যাটাগরির জন্য, জেনারেলদের জন্য. তো এইভাবে আমি সবগুলো ধরে আর বলছি না. এখন আমি চলে যাই আমার এক্সপেক্টেড কাট অফ, আমি যেটা আজকে নিয়ে এসেছি. ইউআর বা জেনারেল ক্যাটাগরি প্রথমে, তারপর জেআরএফ, নেট, পিএইচডি. তো ইউআর জেনারেল আমার মনে হচ্ছে যে একটা প্রচণ্ড কঠিন আর একটা
অনেকটা সহজ, দুটোর মাঝামাঝিতে এবার এটা মডারেট। তো আমি অন্য কারোর কথা না শুনে নিজে নিয়ে এসেছি। ঠিক হলেও আমি এর থেকে সরবো না, ভুল হলেও সরবো না, কারণ আমি প্রেডিক্ট করেছি, ভুল হতেই পারে মানুষ মাত্রই। 65 থেকে 68%-এ জিআরএফ যাবে আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে। আর এদিকে মনে হতে পারে অনেকেই তো এরকম অ্যাজিউম করতেই পারে 2-3-4%-এর গ্যাপে, কিন্তু আমরা এক্স্যাক্ট বলতে পারবো না, জন্যই তো এক্স্যাক্ট বলতে পারলে তো ফাইনাল কাট অফটা আমরাই নিয়ে আসতাম, তাই না? এক্স্যাক্ট আমরা বলতে পারবো না, যার জন্যই আমরা 2 ঘর এগিয়ে 2 ঘর পিছিয়ে ধরে নিচ্ছি এবং 2-3-4 ঘর রাখছি। নেটের জন্য 58 to 62%, পিএইচডির জন্য 50 to 52, আমি 50 মানে 50 থেকে 52%। এটা জেনারেলদের জন্য ওবিসি এনসিএল 60 থেকে 64-এর মধ্যে, জিআরএফ 55% এক্স্যাক্ট বলে দিয়েছি, জানি না কি হবে, শুধু নেট। আর এটা হলো গিয়ে পিএইচডি 48। তারপর ইডব্লিউএস 62 থেকে 65-এর মধ্যে, অবশ্যই জিআরএফ 54 থেকে 56-এর মধ্যে, নেট 45 থেকে 47-এর মধ্যে, 45 থেকে 47-এর মধ্যে কি এটা ইডব্লিউএস থাকছে, 45 থেকে 47-এর মধ্যে থাকছে পিএইচডি। তারপর কি হচ্ছে, তো এখানে আমি একটু এস সিটটা একটু কমিয়ে দেবো, 60 থেকে 62-এর মধ্যে থাকছে জেআরএফ, আর এদিকে তোমার হচ্ছে 50 থেকে 52-এর মধ্যে থাকছে নেট, আর 45 থেকে 47-এর মধ্যে আমি রেখেছি ইয়ে। তো আমি এখান থেকে 1% করে কমিয়ে দেবো, আমি এটা 46 টু এখানে আমি 44 টু 44 না 43 থেকে 45-এ যেতে পছন্দ করব, 43 টু 45। সরি যে আমি একটা চেঞ্জ করছি, মেবি আই এম রং, মেবি রাইট। 43 থেকে 45, ওকে। নেক্সট হচ্ছে এসটি 58 থেকে 60-এর মধ্যে, জিআরএফ 48 থেকে 50-এর মধ্যে, নেট 44%-এর মধ্যে কি হচ্ছে, এটা 44%-এর মধ্যে হচ্ছে কি পিএইচডি, ওকে। এখানে আমি ওকে এই এসিটা আরও একবার একটু সংশোধন করি, 44 থেকে 46, 44 থেকে 46 একটাই কাটাকাটি করলাম, এরকমটা হয় বলার সময়ও। তারপর একটা আমরা পিডব্লিউডি ভিওআই বা 6 ইউআর নিয়ে এসেছি 58 থেকে 62-এর মধ্যে, জিআরএফ 47 থেকে 49-এর মধ্যে, নেট 37.67-এর মধ্যে পিএইচডি। কারণ আমি ওই কোয়েশ্চেন টাফ হওয়াতেও এটা কেন রেখেছি, কোয়েশ্চেন যখন মানে টাফ হয়েছে তখনও 36.67 ছিল, কোয়েশ্চেন যখন ইজি হয়েছে তখনও 36.67 ছিল, তাই এটাকে আমি এইরকমই রাখতে চাইলাম। এরপর একটাই ক্যাটাগরি এনেছি পিডব্লিউডির, দুঃখিত যে আমি বাকি ক্যাটাগরিগুলো নিয়ে আসিনি, ভবিষ্যতে চেষ্টা করব আনার, এটাই আমার তরফ থেকে এক্সপেক্টেড কাট অফ, আমি শুধু এখানে একটু চেঞ্জ করলাম। তো আমরা ফাইনালি হয়তো 7 দিনের মধ্যে, তো আনসার কি রেসপন্স শিট এসে গেছে, তোমরা বা আপনারা মিলিয়ে নাও, মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারো, যাদের মেলানোর ইচ্ছে নেই তারা ফাইনাল রেজাল্টও দেখতে পারো, কিন্তু আমি বলবো মিলিয়ে নেওয়াটাই ভালো, যারা নতুন দিয়েছো বা যারা 2-3 বার দিয়েছো, যাই হোক। আর আমার মনে হচ্ছে রেজাল্ট উইদিন 7 ডেজ যে কোনো মুহূর্তে চলে আসবে মিনিমাম, আর ম্যাক্সিমাম 14-15 দিন আর জানুয়ারি মাস পার করবে না, আমার এইটুকুই মনে হচ্ছে রেজাল্ট সংক্রান্ত, ঠিক আছে। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যান, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন বা দেখতে থাকো। আমাদের অনলাইন পেইড কোর্স আসতে চলেছে, আজকে আমি পেইড কোর্সের কোনো প্রমোটিং রিলেটেড কোনো কিছু বলছি না, আগামীকাল বা আগামী দিনে বলবো, আর আমরা লাইভ ভিডিও নিয়েও আসবো, পেপার টেপার সব কিছু নিয়ে আলোচনা হবে পরবর্তীতে। লাইक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर, क्लिक और प्रेस और हिट द बेल आइकन सो दैट यू न्यू अपडेट्स। तो हम लोग अभी शुरू करते हैं हिंदी में। तो देखिए, पहले तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमें चाहिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम करे उनको अगर कुछ तो पीछे से अनुप्राणित या फिर कोई शाबाशी मिले या फिर कुछ एनर्जी मिले तो उनको काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलते हैं, बहुत आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि और एसपी लिटरेचर कभी भी अकेले आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते हैं, हम लोग एक साथ हाथों में हाथ रख के लाइफ एंड करियर दोनों क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लाइफ की जितनी भी हसल बसल है उसमें हम टिके रहेंगे, सख्ती से रहेंगे और पेशेंस के साथ लड़ाई करेंगे और टिके रहेंगे, और जिस दिन नेचुरली जहाँ जिसको जाना है हम चले जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी ना कोई परमानेंटली रहने के लिए आए हैं। बाय द वे, लेट्स कम टू आवर टॉपिक, अभी आते हैं हमारे टॉपिक में। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेकर आई हूँ कि जून 2025 के जो बहुत ज़्यादा टफ कट ऑफ वाले थे, फाइनल कट ऑफ वो जो एनटीए ने दिए थे उसको, और लेकर आई हूँ दूसरी तरफ दिसंबर 2024 के फाइनल कट ऑफ जो थे इजी क्वेश्चन, इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ ईजी। और अभी फिलहाल मैं मॉडरेट मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आई हूँ मिड में, मीन्स मिडिल में। तो मैं बता दूँ, ये बनाने से पहले ना तो मैं खुद अपने रिस्पॉन्स शीट आंसर की मिलाई हूँ, ना मैं किसी और
से कोई फीडबैक ली हूँ, ना किसी के साथ मैंने बात की है। मेरे दिल ने जो कहा मैं वो कर रही हूँ। अगर मेरी बात सच निकले तो मुझे भगवान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बात गलत निकले पूरी तरीके से तब भी मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि इंसान है, गलती इंसान से ही होते हैं और ये काफ़ी नेचुरल है। क्योंकि जिन्होंने गलती नहीं किया वो ज़िंदगी में लाइफ में सही चीज़ सीखने का मौका भी उनको बहुत कम मिलता है। तो गलती करना तो बनते हैं, लेकिन एक लिमिट होते हैं। एग्जाम हॉल में नहीं जाके नहीं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जितनी गलती करना है करिए, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके ठीक ठाक से हमें स्कोर लेने के लिए, क्रैक करने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो मुझे यहाँ पे बतानी है, मैं यूआर और जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे जेआरएफ, नेट, पीएचडी। तो एक एग्जाम्पल दिखा दो आपको ताकि आपको क्लैरिटी मिले, कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। यहाँ पे 188 आउट ऑफ 300 मार्क्स 188 मिले थे जनरल को, और इसके मतलब 94 क्वेश्चन सही किए हैं और परसेंटेज हमने निकाले हैं 188 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, क्योंकि जो स्कोर किया मार्क है और जितने टोटल मार्क्स से एग्जाम हुए हैं डिवाइड करेंगे और उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप अगर डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करो, चाहे आप मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करो, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ऐसा फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करनी होती है। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो 62.67 थे परसेंटेज, और यहाँ पे 166 मतलब कि 83 क्वेश्चन सही किए थे और 55.33 परसेंटेज थे, और यहाँ पे 146 मीन्स की 73 क्वेश्चन सही किए थे, 48.67 परसेंटेज उनको मिले थे जिन्होंने ये टॉप किया, या फिर जिन्होंने एक या फिर ज्यादा लोगों ने। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे 214 थे, 107 क्वेश्चन सही किए थे, 71.33 परसेंटेज थे, 188 मीन्स 94 क्वेश्चन सही किए थे, 62.67 परसेंटेज आए थे, और 81 क्वेश्चन सही किए थे, 54 परसेंटेज आए थे, और 162 क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे आउट ऑफ 300। तो ऐसे हमने निकाले। सारी चीज मैं नहीं बोलने जा रही हूँ, आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। कैलकुलेशन अगर कहीं गलत हुआ है तो मुझे इनमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंसान है, थोड़ी बहुत गलती हो सकता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से लेकर आने की कोशिश की। तो मुझे लगती है कि ये थी डिफिकल्ट वाला एग्जाम, ये थी इजी वाला। इसके साथ मुझे इस बार के एग्जाम मैंने खुद देखे, मुझे जो लगा, मुझे लग रहा है कि मैंने ये एग्जाम भी दी थी जहां पे मेरी क्लियर हुई थी, और 3 क्वेश्चन से मेरी जीआरएफ रह गई थी इस एग्जाम में, और ये भी मैंने दी थी जहां पे मुझे ओनली पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई हुई थी, 3 क्वेश्चन से सिर्फ नेट रह गए थे सेकेंड टाइम, और ये भी मैंने दी है जो कि पता नहीं रिजल्ट क्या होंगे। मैंने खुद अपने आंसर की नहीं मिलाई, मुझे मिलाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगी, जो भी होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी जेआरएफ, नेट, पीएचडी, यूआर और अनरिजर्व, मुझे लग रही है कि ये मॉडरेट की तरह क्वेश्चन थे, तो मॉडरेट टाइप की मैंने दोनों के बीच में जाकर मुझे जो लगा मैंने खुद बना के लेकर आई हूँ। 65 to 68 परसेंटेज मिलेंगे जेआरएफ वालों को, और लोगों को लगेंगे कि मैंने गैप रखी 2, 3, 4% गैप रखी, तो ये तो कोई भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर बता सकते थे तो रिजल्ट तो हम ही लाते ना, एनटीए की क्या जरूरत थी। लेकिन एनटीए रिजल्ट लाने वाले हैं, हम इंसान है, कैंडिडेट है, लर्नर है, व्यूअर है, टीचर अगर आप लोग कहते हो तो ट्राई करते हैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड बताने की। अब बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट भी दिखने मिलेंगे, और आप लोग अपना अपना आंसर की मिला लीजिएगा, रिस्पॉन्स शीट आंसर की, एंड फाइनल रिजल्ट विद इन 7 डेज कभी भी आ सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम 15 डेज। और जनवरी किसी भी कीमत में मुझे नहीं लग रहा है कि जनवरी को क्रॉस करेंगे रिजल्ट देने में, मुझे नहीं लग रहा है। इसी जनवरी के आज है 14, विद इन 7 डेज हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत पूरा चांसेस है, और ये भी मेरी मन कह रहा है इसीलिए बोल रही हूँ, सही भी हो सकता है गलत भी। तो यूआर के बारे में बता दी, ये जेआरएफ, नेट 58 to 62 परसेंटेज, पीएचडी 50 to 50 से 52 परसेंटेज, ओबीसी एनसीएल 60 to 64 में उनको जेआरएफ मिलने के चांसेस है, 55 में नेट और 48 में पीएचडी, ओनली पीएचडी। ईडब्ल्यूएस 60 to 65 में जेआरएफ, 54 to 56 में नेट और 45 to 47 में पीएचडी, और एससी के 60 से 62 में रहने की संभावना जेआरएफ के, और 50 से 52 की संभावना 52 से 50 से 52 तक नेट, और 44 to 46 के बीच में ओनली पीएचडी कैटेगरी। एसटी 58 to 60 में, और 48 to 50 में नेट, और 44 में पीएचडी। पीडब्ल्यूडी 6 यूआर एक ही कैटेगरी लेकर आई हूँ, तो 58 से 62, और ये 47 से 49, और 36.67 परसेंटेज से पीएचडी। क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं की, क्योंकि अगर आप देखोगे जब टफ एग्जाम थे तब भी उनके 36.67 थे पीएचडी में,
और जब ईजी थे तब भी 36.67 थे, तो मैंने चेंज नहीं की, इसको यही रख दी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। और मैं बता दूं आपको, और आप लोगों को पता है कि जो जनरल का नेट होता है वो एससी का जेआरएफ होता है। तो मैंने 58 से 62 कहा है, इसके बीच ही, किंतु 60 से 62 भी है अंदर, तो डोंट वरी। और आप लोगों को दिखा दूं 166 से इनका नेट हुआ था, और हमारे 166 से जेआरएफ एससी का हुआ था, ये ठीक है। लेकिन ये वाला देखिए, हमेशा जरूरी, ये 188 से नेट और 190 से जेआरएफ नेट, सॉरी हाँ 188 से नेट 190 से जेआरएफ, तो 2 मार्क्स। तो ऐसा कोई प्रतिज्ञा तो नहीं है ना कि हमेशा एग्जैक्ट वही होंगे, हो भी सकते हैं इस बार 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जनरल वालों का जो नेट होता है, एससी वालों का वो जेआरएफ होता है, ऐसा होता है ज्यादातर टाइम। लेकिन आपको दिखाया मैंने 3 चीज, तो एक में सही थे, दूसरे में नहीं थे, तो इस बार भी मैंने उसके बीच रख दी। सो दैट इज माई प्रेडिक्शन। मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, डोंट वरी, बट यही है मेरी तरफ से फाइनल आंसर की। फाइनल रिजल्ट जब आएंगे सब तो खुलासा हो ही जाएंगे, पता चल ही जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हम पेड कोर्स लाने वाले हैं, प्रमोशन आज कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ यही रखते हैं। आज मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नए साल में नए नए सूचना, नए नए चीज हम सभी लोगों के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज, नए नए गुड न्यूज लेकर आए, और हम अपने लाइफ करियर दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़े। हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, हर तरीके की हमें ग्रोथ मिले, सभी लोगों को, सभी इंसान को, एनिमल को, एनिमल के प्रति, नेचर के प्रति बहुत काइंड हो, हम्बल हो, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बने, और सही तरीके से जो इस प्रकृति के लिए, इस इंसानियत के लिए जो सही है वो हम करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। गुड नाइट, शुभरात्रि। मैं 7 बजे कही थी, थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि आज मकर संक्रांति, घर पे पूजा पाठ, बहुत कुछ नियम करके मैं शाम 5 बजे दोपहर के खाना खाई। उसके बाद मैं ये वीडियो थोड़ी बहुत ऑब्वियसली सर्च करके, लिख के, केयरफुल से ये सब कैलकुलेट करके फिर लेकर आई हूँ, तो इसीलिए थोड़ी 7 बजे से 8 बजे हो जाएंगे। बट मुझे पता है आप लोग मेरे अपने हैं, तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, इंसान है तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी মাচ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। পৌষ পার্বণের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, শুভ পৌষ পার্বণ। সবাই আনন্দ করুন, পিঠে পুলি খান। এই নতুন বছর নতুন নতুন সুযোগ, নতুন নতুন সুখবর, নতুন নতুন সব কিছু আমাদের নিয়ে আসুক, আমাদের সমস্ত রকমের গ্রোথ বা উন্নতি হোক, মানসিক, শারীরিক, আর্থিক এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষ কি, মনুষ্যত্ব কি, সেগুলো আমাদের মধ্যে জাগরিত হোক। প্রকৃতির সেবা করি, পশুদের সেবা করি, মানুষের সেবা করি, এগুলো আমাদের মধ্যে যেন বেশি করে জাগরিত হয়, এটুকুই বলবো। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।